Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah perintahkan orang-orang beriman untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat dari Allah yang berarti rahmat, dari malaikat yang berarti istighfar, dan dari orang-orang beriman yang berarti doa. Banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan tentang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berselawat 10 kali bagi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Para malaikat memohon ampun untuk orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar salam dari umatnya dan mendoakan orang-orang yang berselawat kepadanya. Disebutkan nama dan nama ayah orang yang berselawat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat yang menyampaikan salam dari umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fulan bin fulan yusallim alaik." Fulan bin fulan berselawat kepada engkau. Salam kepada engkau. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat meninggikan derajat, menambah kebaikan dan menghapus kesalahan-kesalahan. Sekali berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanding dengan memerdekakan 10 orang budak. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan cahaya di alam kubur. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberat timbangan amal kebaikan. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbih 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka ia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dengan memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayhi shalah." Orang yang paling berhak berada di dekatku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab terkabulnya doa-doa. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab terkabulnya hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Mandah dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah, sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyah." Barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala menunaikan untuknya 100 hajat.
70 di antaranya hajat-hajat akhirat dan 30 darinya hajat-hajat dunia. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Bashkwal bahwasanya Abul Abbas Ahmad bin Mansur tatkala beliau meninggal, seseorang melihat beliau dalam mimpi. Beliau berada di mihrab Masjid Syiraz. Di atas kepala beliau ada mahkota. Orang ini bertanya kepada Abul Abbas Ahmad bin Mansur, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan kepadamu? Beliau menjawab, "Ghafarali wa akramani wa tawajjani wa adkhalani al-jannah." Beliau menjawab, Allah ampunkan dosa-dosaku, Allah muliakan diriku, Allah pakaikan aku mahkota, dan Allah masukkan aku ke dalam surga. Orang ini bertanya, "Bimada? Dengan apa engkau peroleh semua ini?" Beliau menjawab, "Bi kasrati salati ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dengan banyaknya aku bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lain tentang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ksiru minas salati ala sayyidil mursalin. Maka hendaklah kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ma syi'ta fid daraini tas'ad fa'ksir minas salati ala sayyidina Muhammad. Jika engkau ingin bahagia dunia dan akhirat, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada minni wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.